السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. शुक्र के मजमून का तज़किरा जितना जमात अहमदिया में होता है. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže predmet šukr, zahvalnosti. Taj predmet je vrlo istican u džematu i zahvalnost i shvatanje koje Ahmedija muslimanski džemat ima i ostavlja svojim ponašanjem dojam na ljude. Mi možemo sa sigurnošću reći da drugi ljudi niti mogu imati niti imaju, jer stvarni izraz zahvalnosti je da budemo zahvalni Allahu i da radi zadovoljstva Allahovog i također radi napretka Allahove religije i isto tako njihovog dojma na ljudima, da one stavaju dobar dojam na ljude, to je također zdravlje zahvalnosti. Danas sa potpunom sigurnošću i predanošću, ako jedan džemat vrši službe radi islama i u pogledu prelijepih učenja islama nastoje da prenesu ta učenje do svih dijelova čovječanstva, ljudskog roda i sa punim planom i naporom, ako bilo koja zajednica sa punom predanošću i odlučnošću provodi ovo, onda je to sigurno se to ne može vidjeti ni u jednoj drugoj grupi ili organizaciji u cijelom svijetu kako Ahmedija džemat radi. Ako drugi ljudi rade do neke mjere, onda se vrlo mali procenat od toga se može vidjeti u drugim nemuslimanskim organizacijama ili drugim muslimanskim organizacijama koje se trude i rade neki servis za islam. Pogrešno sam razumijeva, pogrešno shvatanje islama u srcima drugih ljudi je uklonjeno tim našim ponašanjem, našim predstavljanjem islama i njegova srca su očišćena od pogrešnog razumijevanja. To je samo oni samo to postignu, ovi drugi ljudi izvan islama, prisustvovanjem našim skupovima i slušanjem naših govora predstavljanja islama. Tako njihova srca budu očišćena. Kao što osoba može vidjeti iz prirode same i održavanja skupova Ahmedija džemata. Ovaj zadatak oživljavanja islama, zadatak koji je započeo obećani Mesija alejhi selam, skoro prije 124 godine, taj zadatak se nastavlja i obavlja se, i ne samo da se obavlja, nego i da se nastavlja, nego primjeri Allahove
ogromne pomoći, sve veće pomoći se može vidjeti na svakim načinima, bilo da to vidimo u pustinjama i džunglama Afrike ili pustinjama ili dalekim ostrvima ili možda u arapskim zemljama ili u Aziji ili u Americi ili u evropskim zemljama. Prelijepo učenje islama, poruka toga je kroz prenošenje ove poruke i prenošenjem ove poruke i nadalje da se uklone njihove sumnje, pogrešno shvatanje, bilo da se odnosi na to i što god se odnosi na to, mi vidimo Allahove blagoslove i bilo da to možda bude u komorama ili u salama skupova Amerike ili Evrope, i mi to vidimo da ogromna kiša, snažna kiša Allahovih blagoslova se spušta. Ova situacija koja nas čini zaista onima koji su ispunjeni izrazima zahvalnosti Allahu dželešanhu. Drugi ljudi ne mogu čak ni zamisliti ovo, stvarnu prirodu toga. Ovo su samo jedino Ahmedi muslimani koji slušaju ovu naredbu Allahovu koja kaže ako budete zahvalni meni, ono što sam vam već dao, ja ću vam to još uvećati. Ahmedi muslimani su ti koji razumiju ovu Allahovu naredbu i posao koji mi obavljamo, svrha za koji ne da budemo mi sami lično prepoznati, to nije iza toga nije nikakav lični ego ili veličanstvenost. Mi ne želimo to da izrazimo. Zapravo, umjesto toga, mi treba da unaprijedimo ovu misiju koju je donio Hazreti Mesih Maud alejhi selam i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To prelijepo učenje časnog poslanika treba da unaprijedimo. Mi treba da predstavimo to u svijetu. To je naša dužnost i naša odgovornost. Tako da predstavljanjem ovog lijepog učenja ljudima svijeta možemo dati ljudima na znanje da razumiju i da shvate da je časni poslanik zadnji poslanik sa zakonom i da bude osnovana Božja jedinstvenost. Ovo je ta svrha i ta cilj i zadatak i posao koji je urađen, obavljen radi Allaha, ni za kakvo lično pokazivanje ili ego, za pokazivanje ličnog ega. Kad ljudi to cijene, onda treba da izrazimo zahvalnost Allahu dželešanhu. I onda sigurno će Allahova pomoć i potpora onda dolaze u ogromnim terminima. Dakle, u vezi ovog predmeta mi treba da uvijek držimo ovaj predmet na umu. Zadnjih nekoliko dana Huzur kaže, ja sam bio obilaskom nekim evropskim zemljama i bilo je nekoliko prilika. Prije svega bila je prilika u Evropskom parlamentu i bio organizovan program koji se dogodio u njihovom retorijumu. Više od 200 evropskih parlamentaraca, članova parlamenta i raznih članova parlamenta, raznih zemalja, sve skupa više od 200 gosta je bilo tamo. Zatim političari, advokati i drugi službenici su također bili prisutni. Tamo je bio program u prisustvu svih, održani program u prisustvu svih ovih gosta i također je pred predstavnicima novinskih agencija u pogledu učenja islama. Huzur kaže da sam imala priliku da kažem nešto o tome. I zbog konferencije za štampu bilo je mnogo izvještavanja u svijetu o tome i svjetski mediji su izvjetili s ciljem da se organizuje ovaj program u njihovom retoriji. Osmilija džemat je igrao Velike Britanije igrao veliku ulogu. Iako su stvarni organizatori bili ovi i evropski parlamentarci, to su ovi ljudi koji su to organizovali. U svakom slučaju ovaj program je bio vrlo dobar. Džemat Velike Britanije je bio možda jako zabrinut o tome i zato je u džematima se utražili da svi članovi uče dove za uspjeh ovog programa. I dove Ahmedi muslimana, mi vidimo ispunjenje dova Ahmedi muslimana čak i u ovom slučaju. Po mom mišljenju, Huzur kaže, stvari koje sam im ja rekao
Mi ih uzimamo kao normalne, obične stvari. Međutim, ako razmislimo o tome, pozivajući se na islam, sve što bude spomenuto nije obična stvar. Allah dželešanuhu je religiju koju je on usavršio. Svaka pojedina stvar te religije vrlo je posebna. Zbog toga svi učesnici ovog programa zaista su bili impresionirani time i oni su to izrazili vrlo otvoreno u pogledu islama. Sumnje i dvojbe i pogrešno razumijevanja su uklonjene kod ovih ljudi i pogotovo u Njemačkoj. Ja sam poslije toga šla u Njemačku, tamo su bila velika 2 programa, jedan je bio u Hamburgu. Oni su obnovili džamiju i jedno novo mjesto koje su kupili, tamo je već bila džamija, koji su imali, tamo je bila već džamija, ali su preokrenuli ovo mjesto u džamiju, prije nije bio minaret, sada imaju tamo minaret. Tako u pogledu ovoj konstrukcije tamo je bio organizovan program koji je zapravo bio jedan razlog da se pozovu gosti. Međutim, u svakom slučaju vrlo dobra vrsta ljudi su učestvovali i vrlo pozitivan dojam i rezultat je bio ostvaren kod svih ovih ljudi. Oni su se vratili sa takvim dojmovima i nadalje tamo je medresa džamija Ahmedija u Njemačkoj, završena je gradnja te medrese. Ovaj mjesto je posebno građeno za medresu, tako da su razredi veliki, također prostor za kao restoran je veliko, također kuhinja, sve namjenski napravljeno. Ovo je vrlo veliki kompleks i napravljena je vrlo lijepa zgrada, krasna zgrada. U svakom slučaju ovdje vrlo obrazovani ljudi, političari, svi su bili prisutni na tom programu. Ovdje isto tako pred ovim ljudima predstavljeno je učenje islama, ne samo za njih, nego u savjetu koji sam ja dao studentima, sve ovo učenje je bilo tamo i ovi ljudi su vrlo dobro razumjeli tu poruku koju sam ja dao. Zatim je bilo otvaranje 2 džamija. U ove 2 prilike isto tako lokalni gradonačelnici i obrazovani ljudi iz grada su bili prisutni. Oni su pokazali svoju ljubav i naklonost prema džematu. Na jednom mjestu od komšija, kada je džamija bila u gradnji, jedan par, muž i žena, kad je zapravo da počnemo od početka, kad je bila polaganje kamena temeljca i otvaranje, poslije oni su, ovaj par je došao meni, kad je bilo otvaranje, došli su, rekli su da mi žele dati poklon, dali su mi poklon i skupa s tim su rekli, mi izražavamo vam svoje najbolje želje i čestitamo vam na gradnji džamije, na izgradnji džamije. U to vrijeme gradonačelnik je također bio tu prisutan i on je rekao, u ovoj oblasti, kada je džamija bila u gradnji, kada je započeta gradnja, oni koji su se najsnažnije suprotstavljali gradnje džamije je bio ovaj par. Oni koji su govorili, ako džamija ovdje bude izgrađena, to će biti centar nereda i problema. Zato što su muslimani ponašaju se tako. Uvijek se tako ponašaju. U svakom slučaju, kancil opština i komšije su odbacili svoje sumnje i džamija je tamo bila izgrađena i u ovoj oblasti, u ovo vrijeme Ahmedi i muslimani su ih također kontaktirali i rekli im istinsku poruku islama i Ahmedijata prenijeli su i to je počelo praviti promjenu u njihovom ponašanju. Kad je došlo vrijeme otvaranja, kad sam ja skrenuo pažnju Ahmedi i muslimana i njihovoj dužnosti povodom izgradnje džamije, kad sam ja rekao ovo svo vrijeme i kad im je predstavljeno prelijepo učenje islama, onda su dalje promjene nastale u njima, dalje su dalje promijenili svoje mišljenje, oni su na kraju izrazili svoje izuzetno poštovanje. Ja sam vidio da se srce ovih ljudi topi, prethodno su bili protiv nas. U svakom slučaju u vrijeme otvaranja ja želim iznijeti ovom prilikom dojmove ovih protivnika. Neki ljudi su spomenuli neke stvari o meni. Ja sam nastojao koliko god sam mogao da
da izbacim ove stvari koje se odnose na mene, međutim možda bude spomenuto tamo i negdje, međutim ja vrlo dobro znam sve stvari koje sam ja spomenuo, da ove stvari su zapravo poruka islamu. Ako je to tu, onda je to dojam učenja islama, a ne moje ličnosti. U svakom slučaju, u predstavljanju obećanog Mesija alejhi selama, šta god ću ja reći, to će imati dojam zato što je Allahovo obećanje obećano Mesiji, zato što je to Allahovo obećanje. Prvi komentar je bišup. On je također došao na konferenciju za štampu i postavljao pitanje dr. Eman Howard, koji je došao iz Švicarske. On je predstavnik međunarodnih vjera i predsjednik te organizacije. Njemu je data pozivnica i jedan dan prije dolaska on je pao, kliznuo se na ledu, izgleda, i povredio je oko i bilo mu je oko otečeno, međutim on je ipak rekao da ide da pristoji ovom skupu, tako da je poduzeo putovanje i došao na ovaj naš program. On piše govor, on kaže govor i riječi tog govora su imale magičan efekat. On kaže ton govornika je bio mehak, ali iz njegovih usta su dolazile riječi koje su vrlo bile impresivne i snažne, moćne. Ova vrsta hrabrosti, ovaj čovjek kaže, ja nisam vidio nikakvu osobu toliko hrabrosti u svom životu. Ovo su riječi koje ovaj čovjek rekao. Ovo je rečeno od čovjeka koji je slušao ljepotama islama. Druga osoba iz Švicarske, jedan Japanac, George Mello, također je bio prisutan. On kaže, prijatelji koji su ga doveli tamo, kaže, tražili su od mene da pristujem u ovom posebnom skupu i prisustvovanje na ovom skupu i susret sa halifom za mene je bila ogromna čast. Ovo su bili dragocjeni momenti koje ja nikada ne mogu zaboraviti, ovaj dalje komentator kaže. Ovdje ja moram da također izmijenim sa intelektualcima drugih zemalja, da im kažem koliko sam zahvalna. To kako nisam razumjela ime, on je član belgijskog parlamenta, on je dugo vremena naš prijatelj. Međutim, jednu noć prije toga ja sam se sreo s njim i rekao sam mu, sada mi se znamo dugo vremena, sada trebaš dati bajat, primiti Ahmedijet. U svakom slučaju on je musliman. On je vjerovatno iz Maroka ili tako negdje. On ovdje živi dugo vremena i njegovi roditelji su došli ovdje. On je vrlo prefinjen političar i član parlamenta. On je rekao da je moj govor, huzur kaže, u parlamentu bio ne samo za mene, on kaže, nego je to velika čast za sve muslimane. Zato što je halifa uzdigao visoko naše glave. I svako ko je govorio o islamu, mi smo morali oboriti svoju glavu postiđen. Mi smo danas saznali o prelijepom učenju islama i ministar unutrašnjih poslova Belgije je rekao, govor halife nas je sve uzdrmao. Mi smo jako mnogo naučili iz toga. Ovo predavanje zaista je bilo nadahnjuće za sve. Drugi član parlamenta, on kaže, poruka koju je dao halifa za mir u svijetu i upute koje nam je dao, mi smo mu izuzetno zahvalni za to. Drugi član parlamenta, dr. Blum, je rekao, predavanje halife nam je dalo svjetlo u ime svih mojih prijatelja, ja se za to zahvaljujem, na tome zahvaljujem. Zatim još jedan član parlamenta koji je bio sekretar neke partije u Norveškoj, on je također spomenuo istu stvar. Zatim predstavnik vlade za unutrašnje poslove, gospodin Erik, on je također učestvovao.
On je zabilježio sve važne tačke u predavanju i rekao u ovom predavanju je velika uputa za nas. U Francuskoj ja ću izvijestiti natrag ministru unutrašnjih poslova. Francuska je zemlja gdje su podignuti glasovi protiv islama više nego bilo kojoj drugoj zemlji. Kad ovo učenje predstavljeno je bio jako impresioniran time. I onda gospodin Lopez, član parlamenta u Španiji, ne znam ili žena ili muškarac, on je pogotovo došao ili došla na ovaj skup, na ovaj sastanak. Ona je iz Poleido, dakle radi se o ženi. Ona kaže: ovaj skup je ostavio dojam bratstva i tolerancije. I ova pozitivna poruka koju je dao džemat i vodstvo Hazret Mirze Masrur Ahmeda u skladu sa njihovom motom ljubav svima, mržnja nikome i Ahmedi sa posebnim razne nacionalnosti, one se miješaju zajedno, skupa su, a ljudi u svijetu su zatrovani svojim vlastitim strastima, osjećanjima. Zbog toga poruka mira i sklada je jako važna i ići na ovakve skupove je velika čast za mene. Ja se potpuno slažem sa svim što ste vi rekli ovdje. S ciljem da se oživi mir i sklad u svijetu, ja tu potpuno podržavam da je to jako bitno. Ja potpuno osuđujem agresiju kao i vi. Ja ću nastaviti da to osuđujem. Još jedan član parlamenta iz vlade Španije, ona je došla od tamo i rekla poslije sastanja susreta sa raznim Ahmedi, ovo ipak muškarac, on je rekao poslije susreta sa halifom s drugim Ahmedi moje osjećanje isto i kao i kad sam se poslije susreta sa halifom, svi Ahmedi muslimani su vrlo gostoprimljivi i vrlo dobra zajednica. I prema halifi svrha religije je ne da se uvećavaju problemi ljudima, nego da se zapravo uveća ljubav i naklonost. I jedan predstavnik iz Santiago, sa Quinca univerziteta, ova osoba, on je profesor tamo, na tom univerzitetu. On je pisac nekoliko knjiga i u islamskog prava, bavi se islamskim pravom. On kaže: prenesite moje riječi halifi, on je tako rekao. Imam kojeg sam ja sreo na prijemu i španski ljudi, molim vas, prenesite moja osjećanja svim ovim ljudima. Ja izražavam zahvalnost Allahu da me Allah džešanuhu da nam dadne više prilika da susretnemo jedan s drugim. Allah je vrlo milosti prema vama i ja sam također Božji čovjek i pobožan čovjek i ja molim Boga da vam dadne imetak i mir. Ja sam vjerska osoba i ja imam neko duhovno iskustvo. Već vremena ja nisam vidio ovakvu religijsku atmosferu. Mi znamo da religijska osoba je ona koja je na ispravnom putu. On je s Bogom i Bog je s njim. I onda jedan advokat iz Španije, jedna gospođa kaže, ona je učestvovala u ovome, kad se je vratila i poslala je poruku, Kamar Sahib ona je došla s njim, ona je rekla da će ovi dani biti prekrasni i ona nije bila u krivu, bila je u pravu. I ovih dana posao koji je u džemat obave donosi plodove. Španija je također zemlja gdje jedno vrijeme je tamo bio islam, međutim sada je jako mnogo neprijateljstva i mržnje prema islamu i suprotstavljanju opozicije. Da u nekim oblastima je jako oštra opozicija. Sa Malta je ime male zemlje, jedan profesor Orna, činim se, on je također učestvovao u ovom skupu, on je profesor na univerzitetu u Malti i on tamo podučava o Malti literaturi i autor je više od 30 knjiga. I treća politička partija, Zelena partija, on je predsjednik te partije. I mnogo godina on je bio predsjednik Zelene partije. On je bio član parlamenta, činim se i u Italiji. On daje svoj komentar i kaže, organizacija skupa je bila vrlo dobra.
Nije bilo nikakvih propusta nigdje. I koncept univerzalnog bratstva ove zajednice i njihov moto ljubav svima, mržnja nikome je vrlo značajan cilj koji može čitavo čovječanstvo dovesti zajedno, okupiti zajedno i da budu uklonjene sve vrste vjerske mržnje. Govor halife je vrlo jasno isticanje napora da se utemelji svjetski mir. Ovo je džemat koji u cijelom svijetu traga za racionalnost i tolerantnošću. Ovo je dobra poruka za cijeli svijet. Također na političkom nivou oni također predstave ovaj predmet na vrlo efektivan način, djelotvoran način. Još jedna osoba koja je došla iz Malte, on je čovjek iz štampe, on pravi 2 programa na televiziji. On je bio predstavljen zajednici na takav način da kad je počeo naš plan o dijeljenju lifleta, on je to primio, dobio liflet, bio impresiran time i došao u kontaktirao džemat. I dalje se nastavio kontakt. On kaže, pozivajući se, obraćajući se meni, kaže, za utemeljenje mira vi dajete ogroman doprinos i napore i ja sam pun hvale za to. Zatim zatim dalje prenosi o meni i kaže, što god sam čitao o vašem poglavaru, vidio sam mnogo više, sam shvatio. Njegova poruka je trajna poruka i ova poruka je stigla do pravih ljudi. Vaši napori, mir i tolerantnost, ja sam jako impresioniran time. Zatim je naveo jedan događaj da jedna žena, gospođa, kad je se sreo s njom, kad joj je rekao da ide na konferenciju zbog ovog programa, ova gospođa je rekla, u Europskom parlamentu obično programi ne budu jako dobro organizovani. On je rekao, ovo organizuje džemat. Ova gospođa onda rekla, ja znam te ljude, njihovi programi su uvijek dobro organizirani. Zatim jedan kršćan iz crkve svetih, nešto nisam razumela iz koje crkve, on je član te crkve i rekao je, ovo je bio vrlo važan skup. Halifa u svom predavanju nam je dao poruku da treba da radimo zajedno za utemeljenje mira i treba da otklonimo mržnju i njegova poruka je bila puna mudrosti. I to je garancija za dobro budućnost čovječanstva i budućnost leži u ovoj poruci. Iz Francuske, Montli-Julie, bivši gradonačelnik ove oblasti prisustvuje ovoj programu, a gospođa je rekla, meni se jako dopada ovaj program i predavanje. Ovo je vrlo snažna poruka i vrlo jasna poruka u jednostavnim riječima. Još jedan profesor također je prisustvovao ovom skupu i rekao je, ja sam vrlo sretan da pod vodstvom halife ovaj skup koji je tamo održan, bio sam u stanju da tamo prisustvujem. Ovo je bila stvar časti i ugleda za mene da sam prisustvovao tamo. Ja sam susreo se sa skupom istinske slobode. To je za mene bila stvar istinske časti. Da sam sreo nekoga koji je za mir i toleranciju i za dobre odnose, veličanstveni vođe njihovu moto ljubav svima, mržnja nikome, to je veličanstveni moto za budućnost mira. I svako je bio sretan i zadovoljan ovom skupu i sreli su se sa mnom izvan ovog hola. Prethodni gradonačelnik ove oblasti, njegovo osjećanje je ovako, on je ovako izražio svoje osjećanje. Prvo on se zahvalio što je na pozivnici. Zatim je rekao, ja sam jako impresioniran time, zato što su i muž i žena tamo bili. Održati ovakav skup i protiv agresije koje se događa u svijetu, ovo je vrlo dobar, najbolji način da se odgovori na to. On dalje kaže, ova tema je bio dio programa Europskog parlamenta, ovo je dio toga, ja se nadam
da će biti posvećena pažnja ovom predmetu ponovo. Tako u svakom slučaju Huzur kaže, ljudi su ojačali svoju hrabrost i sigurnost nakon prisustvovanja ovom sastanku. Gospodin Charles član parlamenta je rekao, Ahmedija muslimanski džemat na nacionalnom nivou oni šire poruku mira i oni su protiv tlačenja i terorizma. I tamo je bio održan bila je održana konferencija za štampu prije ovog skupa. I održano je pitanje i odgovor. Ja sam lično bio jako impresiran time, ovaj govornik kaže. Iz jednog pisma jednog muslimana kaže, ova poruka mira zaista je zapravo glas iz vašeg srca. Oni ljudi koji nisu vezani sa islamom nego su vezani s drugom religijom, on kaže, Ahmedija muslimanski džemat napreduje iz dana u dan i oni imaju ogranke na svim kontinentima. Ovo učenje Ahmedija zajednice je poznato malom broju ljudi, međutim naša dužnost je da o poruku ove zajednice raširimo u Evropi. Ljubav svima, mržnja nikome, to je poruka mira. I ovaj mir nije samo među muslimanima, nego među svim ljudima, među svim religijama u svijetu. To je poruka mira za sve njih. On kaže sada, Ahmedija džemat je dobar primjer tolerancije i mira, a drugi ljudi agresije i terorizma, oni su prijetnja miru i skladu svuda. Ova religijski fanatizam i ova veza sa agresivnim postupcima koji su počinjeni. On kaže, muslimani moraju dati odgovor na ova osjećanja ekstremizma. Moraju odgovoriti. I kako džemat Ahmedija odgovara na ekstremizam, tako treba dati odgovor na ovo. I u svojoj komentarišući na moj govor Huzur kaže, on je rekao, ovo je bio vrlo duboko uman govor i pun mudrosti. I odao je poštovanje prema našoj poruki, prema onom što sam ja rekao, i kaže, vaš govor nam je dao istinsko učenje islama, predstavlja nam istinsko učenje islama. I u razvijenim zemljama treba da razvijene zemlje pomognu nerazvijenim zemljama i također u vaš poglavar je spomenuo našu dužnost i odgovornosti. Koje su na ramenima zapadnih i razvijenih zemalja i pogotovo evropskih zemalja, koji oni trebaju da ispune ovu dužnost sa brigom i obzirom. Ja sam iznenađen, on je rekao da ste vi na vrlo smion i hrabar način spomenuli sve probleme, vi ste i dotakli sve probleme i govorili ste o njima. Kao političar ja znam da je ovo vrlo važan program svih zemalja i ja osjećam da mi moramo imati dobre odnose jedan s drugim i da imamo toleranciju, da zajedno imamo suživot. Ovo je vrlo važna poruka koju ste vi nama dali i mi treba da se vratimo sa ovom važnom porukom u svoje zemlje. Iz Estonije član Europskog parlamenta gospodin Toni, čini mi se, Kilam, on je izrazio svoje mišljenje i rekao, vaša zajednica odbija terorizam i agresiju koji se širi u svijetu i s ciljem da ove ljude dovede zajedno. Vaš primjer nije samo teoretski nego praktičan, ovo je vrlo važan primjer koji vi pokazujete i dajete. On je rekao, ovo je dobra prilika za nas da istaknemo i da širimo ovu poruku. Ja sam zadovoljan da evropski parlamentarci su sada postali dio ove poruke. Onda Klar Morijas, član parlamenta, je rekao, općenito skupovi Evropskog parlamenta nije tako veliko prisutno kako smo danas vidjeli ovdje. On je rekao, svijet se kreće prema takvoj strani da mi moramo posvojiti poruku mira i sklada kakav daje Ahmedija muslimanski džemat i treba da poštujemo jedan drugog i da razumijemo problem. Ove teorije, misli nisu samo teoretski,
nego u ovo doba jako je važno da udovoljimo time, da postupamo u skladu s tim. On je rekao, u pogledu mene Huzur kaže, da dolazak halife je primjer da ljudi žele da znaju jedan o drugom. Ja osjećam da Ahmedija džemat, potreba je da više razumijemo Ahmedija džemat i istinska osjećanja u pogledu mira i sklada i razumijevanja jednog drugog. Neophodno je da to razumijemo. I nadalje da služimo put sklada i mira u svijetu. To su postupci ovog džemata koji mi treba da više razumijemo. Ljudi iz štampe koji su tamo okupili, među njima bile BBC su bili sa vijesti predstavnici, zatim španski mediji, zatim nekoliko iz Evrope, treći je zapravo bio sa Malte, UTV, zatim Delijan, predstavnici su bili, magazin iz Pariza, njihovi predstavnici su također bili, i Radio Belgije, Interč mediji, francuski akademski istraživač, Kuk Pukar vijesti i presu iz Pakistana. Osim toga, službenici za evropske vijesti, slike i predstavnici drugih medija, drugih zemalja su bili tamo. CNN je uzeo jedan navod i referenc i dao na web stranicu. Oni su napravili navod ovog doba, navod tog dana i gdje je spomenuto jedinstvo. Nacionalni član parlamenta iz Njemačke, izražavajući svoj komentar, on kaže, govor je bio izuzetno impresivan sa dubokim dojmom i onda kaže, ovo je vjerojatno ono što je on rekao u Hamburgu, on kaže o meni, Huzur kaže da način kako se on obratio britanski parlament i o Americi, sada ja nastojim da halifa se održi svoj govor u Berlinu, da se obrati njemačkom parlamentu. Jedan član parlamenta iz provincije jedne je rekao, ovi koji se spomenuti, kaže ga, upute koji ste vi dali, to cijeli muslimanski svijet danas treba takve upute. Zatim u Hamburgu, iz Evropskog parlamenta, onda je održan program u Hamburgu. Jedan službenik na integraciji izražava, koji radi na integraciji, obraćajući se Dom Ahmedi, rekao je vaš halifa, on je predstavio na prelijep način islamsko učenje koje je uklonilo određena pogrešna razumijevanja i prisustvujem ovim programa, ja sam zaista zadovoljan i stvarno učenje islama, ja sam sada saznao stvarno učenje islama. Mi ćemo sada pozvati predstavnike vašeg džemata u naš parlament da tamo predstavlja učenje islama. U Hamburg oblasti, u Harburg, predstavnik tamo opštine je rekao, vijeća zapravo, način na koji izražava svoje riječi vaš poglavar zapravo dodiruje srca. Nijedan predstavnik druge religije ne može tako uraditi. On je rekao halifa na način kako on pogotovo predstavlja koncept islama i prelijep učenje islama, da zemlje gdje živite, da vi to volite, to je za mene nova slika islama. Na drugom mjestu on je rekao ovo, on dalje govori o meni, Huzur kaže, ovdje bile su još dvije žene koje su došle. Sav strah je uklonjen kod nas. Halifa je vaš uklonio sve naše sumnje i strahove i svi muslimani treba da ima ovakvo ustane. Islamsko učenje je vrlo miroljubivo i strah koji se vidi u društvu potpuno je otklonjen. U jednoj oblasti u Hamburgu poglavic, neki šef od neke službe došao je sa svojim ženom i on kaže, mi smo osjećali kao da je matica pčela i da se pčele oko te kraljice se kreću. Slično tome slučajnovi vašeg džemata rade oko halife i posvećuju svoje vrijeme i pokazuju potpunu pokornost i poslušnost halifi.
ovo je također opažanje drugih ljudi. I oni kažu, položaj halife je kao kraljice pčela, a ostale pčele rade oko njega. Također ovdje su još izražavanje drugih ljudi. Prije mog govora je neki čovjek razgovarao sa Amirom Germany, njemački, ali rekli su da žele da imaju intervju i da postavljaju pitanje halif također. Kad su mi to rekli, ja sam rekao da mogu postaviti pitanje poslije govora. Poslije govora, kad se program završio, sam pitao gdje su ovi ljudi, kad je održan također program za štampu. Rečeno mi je da su oni rekli koje god su pitanja, su htjeli da pitaju kakve god su imali rezerve i sumnje. Mojim govorom sve te stvari su uklonjene, tako da smatrali su da nije nikakve bilo dalje pitanja, da postoje dalja pitanja. Tako da u pogledu islama, kad je ljudima bude predstavljeno prelijepo učenje islama, njihove oči budu otvorene i oni zaista cijene tu poruku. Jedna žena, gospođa islamskog nekog odbora, ona je vjerovatno Arapkinja i ona radi na univerzitetu islamskog istraživanja, je bila jako suprotstavljena džematu i jako je oštro govorila protiv. Međutim, njen stav je promijenjen. Može bi da je jedan profesor sa egipatskog svijeta, možda što je on blizak s njom, možda je ta promjena nastala zbog toga. Međutim, ona je rekla sve naše brige su uklonjene, halifa nije obična osoba, on je veličanstveni vođa i ona je rekla ja sam vidjela da halifa ide, govori i moli Boga i čini ibadet. Ja bi voljela da vidim više takvih vjerskih vođa u svijetu. Ovo je zapravo blagoslov halifata Hazreti Mesih Maud alejhi selama, da uprkos svih ovih osjećaja šta god su oni vidjeli, uprkos toga što su prije osjećali, oni svi izražavaju. Međutim, ovi ljudi koji zatvaraju svoje oči pred istinom, oni sve to vidi, ali ne prihvataju. Jedan predstavnik policije prisustvovao je programu, on je na dužnosti u cijeloj provinciji, on kaže ovo miroljubive učenje koje je spomenuto u predavanju, kad bi svi ljudi se držali toga, onda ne bi bilo potrebe ni za kakvom policijom, ni za kakvim policajcem. Ovaj program u Hamburgu također je štampa je naširoko objavila. Jedne novine, više od 500.000 ljudi, vjerovatno to je koliko ih kupuje, i nekoliko miliona, 100.000 primjeraka te novine se štampaju. I još drugi novine 400.000 ljudi, tako da je ogroman broj ljudi pročitao ovaj izvještaj. Slično tome, razne druge novine izrazile su svoje mišljenje u pogledu ovog programa, obnove džamije u Hamburgu i u pogledu mog govora. U Hessen, u parlamentu, u provinciji Hessen, vođa opozicije u toj oblasti pozvao me u parlament na sastanak i rekao je promjene koje se događaju u islamskom svijetu, pogotovo u arapskim zemljama, kako vi to vidite, što mislite o tome? On je rekao, sada sam ja mnogo diskusija održavao o tome i za njih je data pomoć i također su odgovorni šta god se događa. Huzur kaže, ja sam mu rekao da stanje u arapskom svijetu nije se dogodilo preko noći. Isto vodstvo je tamo bilo za 20-30 godina, te vođe su bile tamo, imale su iste poglede i mišljenja. U to vrijeme velike moći nisu poslušali nikako pažnju tome, zato što su imali svoje prioritete i interese. Niti su lokalni ljudi u tim oblastima obraćali kakvu pažnju i ljudi koji su ih poticali su bili iz stranih zemalja. Tako ovo vodstvo je bilo tamo koji prije korumpirano bilo. I oni nisu tretirali na lijep način svoj narod. Međutim, zapadne moći ili agencije,
oni koji daju pomoć ovim zemljama održavali su kontakte s njima. Činjenica je da kad su ove velike moći u ovim zemljama držali su ih pod svojim utjecajem i onda su ove vođe slijede sve što im je rečeno i nije bilo nikakve brige. Međutim, kad više to vodstvo nije bilo u stanju, oni su onda nastoje da tamo dovedu do revolucije. Zapadne zemlje, ako žele, ja sam im rekao, ako zapadne zemlje žele da osnuju tamo mir, treba da tamo donesu čistu demokratiju. Ja sam im rekao, vi jako puno govorite o demokratiji, da tamo treba biti demokratija. Ne dovođenjem određene osobe i dugo vremena pomagati tu osobu i onda kad on pređe granicu i postane diktator, onda vi poduzimate neke poslove protiv toga. Vi ste ti ljudi koji ove vladare učinite diktatorima. Također sam im rekao, do visokog nivoa progresa kada zemlja stigne dotle, kad vi to ne volite, kad vam to se ne sviđa, onda vi uništavate tu zemlju i ta zemlja postaje paralisana. Zemlje gdje sada nered treba učiniti napor da im se da pomoć, ako hoće da utemeljite demokratiju, treba da utemeljite demokratiju. Tako da smo diskutovali o drugim stvarima, uzor kaže. U svakom slučaju, ja sam imao priliku da prenesem ovu poruku. Džamija Ahmedija bilo je otvaranje ove medrese i guverner Amund, on je tamo bio on je bio poglavar to je gdje je održan. On kaže govor Ahmedije, poglavar Ahmedijata nije bio napisan, to je njegov govor iz srca. I on kaže ljudi treba da postupaju u skladu sa ovom porukom. Ovo je vrlo pozitivna poruka koja je data. On kaže uprkos što je vjerski vođa, iako on vjerski vođa, njegove pogledi i mišljenja su vrlo duboki. Hutur kaže, ja ne znam šta on misli o tim uprkos činjenici što sam vjerski vođa. On je sekretar njemačke konferencije, on je rekao upute koje je dao halifa, on je također tamo bio prisutan, rekao je vrlo je važno i on je komentarisao na jednom satu koji sam ja dao studentima i on kaže pošto će ovi studenti biti u drugačoj odjeći, oni treba da u svoj oblasti imaju prijateljsko ponašanje i tako da uklone razumijevanje i da je to jedino moguće kada oni budu razgovarali sa ljudima, imaju kontakt sa ljudima. Tako da on je govornik je rekao da je moje obraćanje studentima bilo vrlo važno. Drugi jedan komentator kaže ovo je zaista bio skup časti za mene koji se dogodio i vaš vođa, svjetski vođa jako dobro govorio i on je dao nadahnjujući riječi, on nije samo o moralu, nego je na mene ostavio veliki dojam, duboki dojam. Ovo nije bilo ograničeno samo na dobar moral, nego je ostavio na mene vrlo dobar utisak, jer on je također spomenuo o dobrom kontaktu sa lokalnim stanovništvom u oblasti. Ovo otvaranje ove medrese imalo mediji su objavili o tome i televizijskim stanicama su dali te vijesti i objavili su sliku ove naše medrese fakulteta. I rekli su na televiziji da je Hazrat Mirza Mesrur Ahmed obratio studentima, oni su ponavljajući rekli da prelijepo učenje sama treba da bude predstavljeno i oni ponavljajući stalno govori o tome to treba da uradim. I savjetova je mladima da treba da vrednuju sebe i da se drže islamskih učenja i da cijelo čovječanstvo sve ljude tretiraju sa ljubaznošću. I temeljno stanje uvjet u Ahmedija džemata je da treba da šire toleranciju i dobra osjećanje među članovima cijelog društva. Jedne novine su napisale da Islami džemat Ahmedija, ovaj fakultet medresa u stvari, da će oni obrazovati tamo imame i spomenuli su da šta god oni imaju, njihov vođa Mirza Masrur Ahmad, on se obratio ovoj omladini i rekao da ovim oblastima treba da ukloni strah iz srca ljudi u ovoj oblasti. I na ovaj način ovo su bili komentari raznih novina tamo.
da Allah Đelešanhu sve ove programe koji se dogodili, da Allah dadne, da uveća dobre rezultate toga i da naš svaki korak ide ka napretku i da uveća našu zahvalnost Allahu Đelešanu. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže da vaša stvarna zahvalnost je vaša pobožnost i plemenitost. Kada kažete alhamdulillah, to nije samo to dovoljno. Ako zaista hoćete da slijedite put bogobojaznosti takve i plemenitosti, onda vam ja dajem radosnu vijest da stojite na mjestu gdje vas niko ne može dohvatiti, ne može vas napasti. Stvar je da gdje god je tlačenje ispravnih ljudi, Allah zaštiti ispravne ljude. Uvijek slijedite vrline, uvijek slijedite put bogobojaznosti i sa čvrstinom i ustrajnošću. I tlačenje je u srcima protivnika, da nas Allah uvijek osposobi da slijedimo put bogobojaznosti i dadne nam, pokloni nam sve svoje blagoslove. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.